melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. Şabıttın sevgilegen sen doynatıp canımının jaylaunan jaylatıp ay elimnin mahabbeti qanday vaqatay jер sulu жетесу orman to'g'ay ko'li boy hen bo'lib ko'meyimnen tugilding. Our nations are rich to music heritage, especially competitions about nations and land. There were folk singers as Birjan Sal and Danesh who wrote compositions for the motherland. And Danesh's composition, The Beautiful Land Jitisu, was written for the love to the motherland. Here the theme of the composition was singer, steppe, and song. Данеш Рақышев 1926 жылы Панфилов ауданы, осы Алматы облыс Панфилов ауданында дүниеге келген. Ол кісі әнші, әрі композитор, өзінің әндер шығарып Daneš Rakishev was born in 1926 in the Almaty region, specifically the Panfilov district. He was a composer and a singer. He wrote songs and sung them which were delivered for us. Currently his followers as Nurjan Janpisov, Abdullahi Karamisov, and us take a lesson from the school of Danesh. We learned his compositions by heart. If we will speak about Daneš Rakishev's compositions, they are very elaborate. Әндеріне тоқталар болсақ, ол кісіні өте күрделі әндер. Данеш Рақышевтың әндерін кез келген әнші бірден орындап кете алмайды. Ол үшін көп еңбек керек, көп жылдар бойы келетін. Constantly, it is not easy to sing Daneš Rakishev's compositions. He wrote his songs for many years with diligence and hard work. For example, the song Among the Apples with a high diapason, and singer should work with his breath. Constantly, in every moment and every period, a singer could save the breath, or should present the breath in a right way. While singing a song, some part is slow and as another one is quick. When the singer sings slowly, he sings in a high register. The singer should pay more attention to the diction as he is to sing high notes and low notes as well.
бір жері баяу, бір жері тезірек айтылып кететін сөздері болады. Сол кезде баяу кезде ол көбіне жоғарғы регистрде айтылады, жоғарғыны жеткізе біліп, ал төменде айтылатын сөздерін дикцияға қатты көңіл бөлінеді. Dinesh is a well-known representative of the Jitisu music school. There are great and deep meanings of Arka compositions in his songs, as he is a student of Asset, who sung about the Saryarka land. Dinesh and Asset song compositions have beautiful melodies. It is the singularity of Jitisu compositions. Жетісу әндерінің күрделісі де болады, ойнақысы да болады. Көбіне естуім бойынша жетісу әндері ойнақы келеді деп айтады. There are difficult and playful Jitisu compositions, but most of the Jitisu compositions are playful and also have a wide enough diapason with slow singing songs. And the founders were Suinbai, Jambul, and Kinyen. They had not only playful compositions, but also elaborate compositions. And most of Jitisu folk compositions are difficult in singing and should be sung slowly. For example, if we will take Kinyen's songs, which were produced during the war, Our Motherland had won, it is sung in a quick way. And another song, Nightingale, is slow in singing about the motherland and love to the nation. Желдірме түрінде айтылады. Одан кейін бұлбұлға әні өте баяу, осы туған жеріне, елге деген сүйіспеншілікпен айтылатын ән.
The composition Among the Apples is a signature of the Dinesh music school. There are deep meanings and gentle lyrical song. The composition is full of feelings from the depth of soul and has great power. Саясында алманың әні де Дәнеш ағамыз Қытай елден арғы беттен бері қарай өткен кезде. Constantly Among the Apples songs by Dinesh was written when he was back from China, and the diapason of the song is wide. It requires deep breathing while singing. Any singer cannot always sing the composition. I learned the song from Ulzhan Aglakova over 2 years, and after 2 years I was able to sing it on stage. 2 жыл бойы үйреніп, 2 жылдан кейін бірақ сахнаға шығарды. Шекерден сөзің тәтті таңдағанға алтыннан артық едік. Қолдағанға жүрегің тастай болса бір жебеді. Сәрден қара торғай. Сайрағанда, сайрағанда, қарарай сәулем қарарай қарарай. Жағыну неге керек сүймегенге сыртымнан өзім сәніп билеген жүрегің тастай болса бір жебеді сәрден қара торғай. Сөйлегенде, сөйлегенде, қарарай сәулем қарарай қарарай. Сайрағанда, сайрағанда, меруерт бар жан сенің қалқамай. A song is a treasure of nations. There are a lot of folk compositions as the authors were forgotten. Kazakh folk songs are from Jitisu, Arka, Altai and Tarabagatai songs are close to each other. And rarely are there folk compositions in the West and Sir locations. Халық әндері кезінде авторы болып, одан кейін ұмытылып кеткен. The folk songs were written by someone. Later the names of the authors were forgotten, and that's why most of the compositions are titled as folk songs. Currently we have a lot of folk compositions. Our folk music can be light and playful. Some of them are difficult. The song which I sung was Hararao from the Jitisu region. The song is playfully sung with some jokes. Менің орындауымдағы Харарау әні осы Жетісу аймағына тән, Жетісу өлкесінің әні деседі. Бұл ән ойнақы, қалжыңды түрде орындалады.